بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نصيحتي للنساء، الدرس الثاني. يقول الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله تعالى: وأما الأسئلة والأجوبة فقصدنا منها التمرين والرد على أهل البدع، وأن نقول للمبتدعة نساؤنا إن شاء الله سيرددن عليكم وهن بادئات إن شاء الله، في تأليف كتاب على صفة السؤال والجواب بعنوان إيضاح المقال في الرد على المبتدعة الدلال، يسر الله إتمامه. الشيخ مقبل ይህን ኪታብ ያው ተቅድም አድርገዋል። በዚህ ኪታብ ላይ ምን ይላሉ ሼኹ? ወአመል አስኢለቱ ወልአጁበቱ ይላሉ። አስኢላዎች ጥያቄዎችና መልሶቻቸውን በተመለከተ እዚህ ኪታብ ላይ ያው መጨረሻ አካባቢ ላይ ስለሚመጣ ማለት ነው። አስኢላዎችና አጅዊባዎችን በተመለከተ ጥያቄዎችና መልሶቻቸውን በተመለከተ ፈቀስዱና የኛ አላማችን ሚንሃ ከአስኢላና ከአጅዊባዎቹ ማለት ነው አላማችን አተምሪኑ የአካል ብቃት እንዲኖራቸው ማድረግ ነው አሉ። አተምሪን ተምሪን ብሎ ማለት ሰዎች ብቃት እንዲኖራቸው ማድረግና ወረዱ ምላሽ መስጠት ነው። على اهل البدع የቢድዓ ባለቤት በሆኑ ሰዎች ላይ ምላሽ መስጠትና ተምሪን ነው አላማችን አሉ። ተምሪን ማለት ሴቶችን ማሰልጠን፣ ሴቶች ብቃት እንዲኖራቸው ማድረግ። كذلك علاماتችን አረዱ ይላሉ፣ ምላሽ መስጠት على اهل البدع የቢድዓ ባለቤት በሆኑ ሰዎች ላይ ምላሽ መስጠት። وأن نقول ማለታችን للمبتدعات ለሙብተዲዓዎች ማለት ነው የፈለግነው ኒሳኡና ሴቶቻችን ኢንሻአላሁ በአላህ ፈቃድ ሰይርዱድና عليكم በእናንተ ላይ ምላሽ ይሰጣሉ። እኛ ብቻ ሳንሆን ሴቶቻችንም ሳይቀሩ በእናንተ ላይ ምላሽ ይሰጣሉ የሚለውን ማሳወቅ ነው የፈለግነው ለአህለ البدع ማለታቸው ነው። ይሳኡና ኢንሻአላህ ሰይርዱድና عليكم ወሁና ሴቶቻችን ይሳዎቻችን አሉ ባዲአቱን ጀምረዋል አሉ። ወሁና ባዲአቱን ጀምረዋል ኢንሻአላህ በአላህ ፈቃድ ጀምረዋል። في تأليف كتاب كتابን በመጻፍ ረገድ ጀምረዋል። على صفة السؤال والجواب በጥያቄና መልስ መልኩ ማለት ነው። በጥያቄና በመልስ መልኩ ኪታብ መጻፍ ጀምረዋል። بعنوان إيضاح المقال في الرد على المبتدعة الضلال በሚል ርዕስ ማለት ነው። عنوان ማለት ርዕስ ማለት ነው። የኪታቡ إيضاح المقال ንግግርን ግልጽ የሚያደርግ የሚያብራራ في الرد ምላሽ በመስጠት على المبتدعات በሙብተዲዓዎች ላይ الضلال ጠማማ በሆኑ ሙብተዲዓዎች ላይ يسر الله إتمامه الله ያግራና ኢትማመሁ የሚጠናቀቅ መሆኑን ይላሉ። ያው እየጻፉ ይገኛሉ ሴቶቻችን على صفة السؤال والجواب በጥያቄና መልስ መልኩ ለዚህ በጥያቄና መልስ መልኩ ያዘጋጁት ለሆነ ኪታብ የሰጡት عنوان إيضاح المقال في الرد على المبتدعات الضلال يلال الضلال يسر الله إتمامه الله بتموالى ملكو تهتمون دوتا الله ياقرانا يلال. ونقول إننا نلالن للشيعة نلالن الذين النزا الشيعة يريدون يمشوا لهون شيعة يشغلون إن اللي وترون يمشونا يمفلقوا لهون شيعة እንላቸዋለን። ونقول እንላለን للشيعة لشيعة الذين النزا الشيعة يريدون يمشوا የሆኑ يشغلون እኛ ሊወጥሩን برسائل በተለያዩ ረሳኢሎች የተለያዩ ደብዳቤዎችን መልእክቶችን በመላክ እኛን ሊወጥሩን መሽሁል ሊያደርጉን የሚፈልጉ ለሆኑ ሺዓዎች እንላቸዋለን አሉ። እኛን ሊወጥሩንና ቪዚ ሊያደርጉን የሚሹ ለሆኑ ሺዓዎች እንላቸዋለን። ጀማዓት እነዛ ረሳኢሎቻቸው ማለት ነው የሰበሰቡ የሆኑ በይነል ጀህሊ ድንቁርናና አለማወቅንና ወሙሐረበት ሱነቲ ሱናን መዋጋትን ለሼኹ በተለያየ መልኩ ደብዳቤ ስለሚልኩላቸው ሺዓዎች
እኛን ዓላማችንን ሊያስቱን የሚሹ የሆኑ ሺዓዎች الذين يريدون أن يشغلونا እኛን ሊወጥሩን ቢረሳኢለ በተለያዩ ረሳኢሎች መልእክቶቻቸው ማለት ነው። እነዛ ረሳኢሎቻቸው ማለት ነው ጀማዓት የሰበሰቡ የሆኑ በይነል ጀህሊ ጀህልንና ድንቁርናንና ወሙሐረበት ሱነቲ ሱናን መዋጋት ወተንፊሪ عنها ሰዎች ከሱና እንዲበረግጉ ማድረግ ይህን መልእክት ያዘሉ የሆኑ ደብዳቤዎች ለሼኹ ምን ጊዜም ይልኩላቸው ነበርና እኛን ሊወጥሩን ላሰቡ ሺዓዎች ዓላማችንን ሊያስቱን የሚፈልጉ ለሆኑ ሺዓዎች እንላቸዋለን። ምንድነው የምንላቸው? ኢርበዑ ዐላ አንፉሲኩም እንላቸዋለን። ኢርበዑ ዐላ አንፉሲኩም እንላቸዋለን። ኢርበዑ ማለት እዘኑላት ማለት ነው። ለነፍሶቻችሁ እዘኑላቸው እንላለን። يعني بمعنى ارفقوا بانفسكم اي لا تكلفوا انفسكم ነፍሶቻችሁን ካቅማችሁ በላይ የሆነ ነገር አታስገድዷት፣ ለነፍሶቻችሁ እዘኑላት እንላቸዋለን ይላል። ኢርበዑ ዘኑላት على انفسكم በነፍሶቻችሁ ላይ እዘኑላቸው እንላለን። فلن تعرقلوا سيرنا ان شاء الله በአላህ ፈቃድ ጉዟችንን እናንተ ልታግዱትና ልታስቆሙት በፍጹም አትችሉም እንላቸዋለን። فلن تعرقلوا عرقل ማለት بمعنى اوقف ማለት ነው። ልታግዱት አትችሉም። فلن تعرقلوا ልታግዱት አትችሉም ሰይረና ጉዟችንን ኢንሻአላህ በአላህ ፈቃድ በሰለፎች መንሃጅ ላይ የምናደርገውን ጉዟችንን ልታግዱት በፍጹም አትችሉም እንላቸዋለን። ፈበናቱና ሴቶቻችን ሴት ልጆቻችን ወኒሳኡና ሚስቶቻችንም አሉ ሰይርዱድና አለይኩም ኢንሻአላህ በአላህ ፈቃድ በእናንተ ላይ ምላሽ ይሰጧችኋል። ወአማ ነሕኑ እኛን በተመለከተም አሉ فبحمدالله مسكنا الله سبحانه وتعالى يدرسوا قد قصمنا ظهوركم جرباتشون لهولت سنتكنا والالو فركسنا والالو قد قصمنا سبرنا ظهوركم جرباتشون سبرنا والنيا بمن برياض الجنة في الرد على أعداء السنة يميل كتاب بمساف جرباتشون لهولت سنتكنا والالو رياض الجنة في الرد على أعداء السنة يميل كتاب بمساف እኛም በተመለከተ እናንተን ጀርባ ለሁለት ፈርክሰናል። አሁን ደግሞ ሴቶቻችን ታጥቀው ተነስተዋል በእናንተ ላይ ምላሽ እየሰጡ ነው ማለታቸው ነው። ሁለተኛ ወሸፋዓቲ በዚህ ኪታባችን ፈቀድ ቀሶምና ظهوركم بشفاعة الشفاعة በተሰኘው ኪታባችንም እንዲሁ የእናንተን ጀርባ ለሁለት ፈርክሰናል። وإرشاد ذوي الفطن لإبعاد غلاة الروافض من اليمن በሚል ኪታብም ሶስተኛ ኪታብ ማለት ነው። وإرشاد ذوي الفطن لإبعاد غلاة الروافض من اليمن بذي كتاب جرباتشهن لهولت فرق سنوال والإلحاد الخميني في أرض الحرمين بمن الكتاب لولا ست كانوا لنيان بتملكة زمالاناتشهم أو منيان كعلاماتشن لما قدنا كعلاماتشن لما ملس يمتفلقوناتشهن سيطوچاچن دغمو نعم تنستوال ملاش ليسطاچو يالو واخيرا مጨረሻ ላይ ይላሉ ሼክ ሙቅቢል መጨረሻ ላይ فاني اسال الله نጠይቃለሁ ايوفق مرحبا تفضل نعم واخيرا مጨረሻ فاني اسال الله نጠይቃለሁ ايوفق كاتبة هذه النصيحة እችን ምክርን የጻፈች ለሆነችው ጸሐፊዋ አላህን ይጠይቃለሁ አተውፊቅ ስኬታማ እንዳደርጋት። ሼክ ሙቅቢል ሲልጃቸው ኪታቡን ጽፋ ከጨረሰች በኋላ መግቢያ ሐሳብ ስለሰጡ ማለት ነው። مرحبا ሼክ አስተላልፎ እየተከታተል ነበርኩኝ ታዲያ ምን ላይ ይታለ ነበር እንተላለፍ ሞላይ እኔ ግሩፕ ላይ ነው ايوه اجل مريض التوافق ايوه اللي يتلالف تعال ادخل طيب واخيرا فاني اسال الله سبحانه وتعالى اطيقالهن ان يوفق سكيتاما يادرج زند الله كاتبته كاتبته ادخل اجلس كاتبة هذه النصيحة እችን ምክር ማለት ነው የጻፈች የሆነችውን አላህ ስኬታማን ያደርጋት والأجوبة على الأسئلة
በጥያቄዎችም ላይ በቀረቡ ጥያቄዎች ላይ ምላሽ የሰጠችውንም አላሁ ዐዘ ወጀል ስኬታማ ያደርጋት ዘንድ ኢላ ሙዋሰለት ሰይሪ ጉዞን በመቀጠል ላይ ማለት ነው። ጉዞን እንድትቀጥል በጉዞዋ ላይ በአላማው ላይ እንድትቀጥል አላህ ስኬታማ እንዳደርጋት ጠይቃለሁ። في تحصيل العلم النافع تقامي هنا أوقات بمسكنية رجد إلى الشيخ رحمه الله تعالى. وأخيرا فإني أسأل الله أن يوفق كاتبة صحافيوان هذه النصيحات يتشن مكر يصحفتون يتشن كتابا مانو كذلك كاتبة هذه الأجوبة مرسوتون يصحفتون على الأسئلة بتياك وشلي يقربوا بتياك وشلوا بنزاي إلى مواصلة السير جزون نتكتل في تحصيل العلم النافع تقامي هنا أوقات بمسكنية رجد مالتنا في تحصيل العلم النافع تقامي هنا أوقات كتابي له طيب والعمل به بسم النافع تقامي بهنا أوقات لا يمدقمو وده تقبار مكيرن بتملكته بزاو لا اندي تقتل مالتنا نعم والدعوة إليه ودزهم العلم النافع تقامي ودهونو أوقاتم تري بما رقد الله سكتما عند درجات بزه لاي سيروان جزوان اندي تقتل إنه الله على كل شيء بهلو نجر لاي قدير شيء هنا جتانونا. وبعد اطلاعي على المعد للطبعة الثانية وجدتها قد اشتملت على فوائد تشد إليها الرحال والله سبحان الله. وبعد اطلاعي كاتناهنا كتملكتكوت كانببكوت بهالالو كانببكوت كداسسكوت كاتناهوت بهالا على المعد يتزجاجون كتاب للطبعة الثانية لهولتنياو ህትመት ማለት ነው ለሁለተኛ ጊዜ ሊታተም የቀረበና የተዘጋጀ የሆነውን ከተመለከትኩት በኋላ አሉ እጥላዕ ብሎ ማለት መመልከት ማለት ነው አለል ሙዓድ ማለት የተዘጋጀ የሆነው ማለት ነው መጨመር ያለባትን ኡሙ አብዱላህ ከጨመረች በኋላ ለሁለተኛ ጊዜ እንዲታተም ማለት ነው ለተዘጋጀ በኋላ ለሼኹ ቀርቧል ማለት ነው እና ለሁለተኛ ህትማት የቀረመውን የተዘጋጀውን ካየሁት በኋላ ወጀቱሃ እቺን ሁለተኛዋን ህትማት አይ ጦብዓት الثانية ሁለተኛዋን ህትማት አገኘኋት ቀድ اشتملت በርግጥ ያቀፈችውና على فوائد ብዙ ጠቃሚ ነጥቦችን على فوائد ብዙ ጠቃሚ ነጥቦችን تشد إليها الرحال سبحان الله ተጓዦች ማለት ነው ጉዞ ሊሰጧቸው የሚገባቸው የሆኑ ፈዋኢዶችን ያቀፉ ነው አገኘዋቸው ይላል ሰዎች ሱብሃንአላህ ይሄን ለማግኘት ሸድ الرحال በቃ ስንቃቸውን አዘጋጅተው ከተለያየ ዓለም ማለት ነው ሊጎርፉና ሊነግዱ ማለት ነው ወይም ሊጓዙ የሚያስፈልጉ የሆኑ ፈዋኢዶችን غاية ነው وجدتها قد اشتملت على فوائد تشد إليها الرحال اجلس يا أخي على الكرسي وين تنقال ادخل داخل نعم أنها تشد إليها الرحال رحالوች ማለት ነው ሪሐል ብሎ ማለት ተጓዦች ማለት ነው ያው ጉዞ የሚሰጣቸው የሆነ እነዚህ ፈዋኢዶች ለማግኘት ማለት ነው من تصحيح وتضعيف እነዚህ እዚህ ኪታብ ላይ ሁለተኛው እትም ላይ ማለት ነው ተስሂህ አለ መስተካከል ያለበት ሐዲሱ ማለት ነው ሶሂህ ተደርጓል وتضعيف ضعيف የሆነው ደግሞ ضعيف ተደርጓል وتوثيق توثيق ማለት ነው አስተማማኝ በሆነ መልኩ نعم ነው የጻፈችው ማለት ነው ምክንያቱም ምንጮችን በተመለከተ መራጂዖችን በተመለከተ ተውሲቅ ይባላል ይሄን መልእክት ያነሳውት ከዚህ ኪታብ ነው ከዚህ ነው የሚለው ነገር ተውሲቅ ይባላል ወተጅሪህን ተጅሪህን በተመለከተ ሚተችን አካል መተቸት ማለት ነው ወነሳኢሃ ቀይመቲን በጣም ጠቃሚ የሆኑ ምክሮችም ያቀፈች ሁና ያቀፈው ነው አግሽዋለሁ ለሁለተኛው ትማት የተዘጋጀ የሆነው ማለታቸው ነው ቀይማ ማለት ጠቃሚ ማለት ነው ولقد تنافس الناس في اقتناء الطبعة الأولى وإني أرجو أن يكون تنافسهم في اقتناء هذه الطبعة أشد له شيخ ولقد تنافس الناس سوج برقد تشكداد موالالو في اقتناء الطبعة الأولى يمجمرون اتم لما قنيت بيتاتشو قستو لما سكمت منافسة برقد أدرقوال منافسة مات مودادر مشكداد مالتنا اقتناء مالت لما قنيت الطبعة الأولى يمجمر ጊዜ ታትሞ ሲወጣ ያን የመጀመሪያውን እትም ማለት ነው ለማግኘት ሙናፈሳ አድርገዋል ሰዎች አሉ ወይኒ እኔ ደግሞ አርጁ ተስፋ አደርጋለሁ አየኮነ ይሆን ዘንድ ተናፉሱሁም
አሁን ያለው መወዳደራቸውና መሽቀዳደማቸው ሰዎች ፍክትናኢ هذه الطبعه اشد እቺን ሁለተኛዋን እትም በተመለከተ ደግሞ ሰዎች ይሄን እትም ለማግኘት ሁለተኛውን ያላቸው ተናፉስ ያላቸው መወዳደርና መሽቀዳደም እጅግ በጣም የበረታ እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ ከመጀመሪያው እትም ይልቅ ያሁኑ እጅግ በጣም የተሻለ ስለሆነ ማለታቸው ነው ብዙ ፈዋኢዶች ተጨምሮበታልና ያሁኑ ማለታቸው ነው اما مؤلفه النصيحه እቺ ነሲሐዋን የጻፈቻት የሆነችው አሉ فانها سواكو ام عبد الله يا عبد الله እናት ነች الوادعيه ዋዲዕያ የሆነች ያው الوادع ስለሚባል ጎሳቸው الشيخ مقبل الوادع እንደሚባሉ እሷ ደግሞ الوادعيه የምትባለው ام عبد الله ነች ልጃቸው ማለት ነው فانها ام عبد الله الوادعيه አሉ مستفيدة في علوم شتى متأدبة بآداب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضلة حريصة على وقتها غاية الحرص من أجل هذا بارك الله في علمها له አሁን ስለ ልጇ የህይወት ታሪክ ሊናገሩ ነው ማለት ነው ሙስተፊደቱ ይሄን ነሲሐ ይሄን ኪታብ የጻፈችው የሆነችው ሙአሊፋዋ ሙአብዱላህ የምትባለው አልዋዲዕያ የሆነችው ሙስተፊደቱን በጣም የተጠቀመች ተጠቃሚ የሆነች ነች في علوم شتى በርካታ ዕውቀትን በተመለከተ ተጠቃሚ የሆነች ነች ባንድ ዕውቀት ላይ ብቻ አይደለም በበርካታ حتى نحو ራሱ በጣም نحو እንደምትወድ ሁሉ ይሄው ታሪኳ ይነገራል በደም ገብቷታል ማለት ነው نحو ላይ ራሱ በጣም ኃይለኛ ትኩረት እንደነበራት ያሳያል مستفيدة في علوم شتى بركاتا ዕውቀቶች ላይ ተጠቃሚ ነች ተጠቅማለች አሉ متأدبة نعم بآداب رسول الله صلى الله عليه وسلم ملكنا عليه الصلاة والسلام ያስተማሯቸው የሆኑ አዳቦች ስርዓቶች አሉ ናም በእነዛን ስርዓቶች ደግሞ የምታከብር የሆነች ልጅ ማለት ነው ታከብራለች እንደማለት ነው ማን بآداب رسول الله صلى الله عليه وسلم የመልክኛውን عليه الصلاة والسلام ናም አዳቦች ስርዓቶች ታከብራለች ሳቸው ያስተማሩት የሆነ እስላማዊ የሆኑ አዳቦች ስርዓቶች አሉ እነዛን የምትጠብቅ የሆነች ነች አሉ ፋዲለቱን ትልቅ ደረጃ አላት ሐሪሰቱን ኃይለኛ የሆነ ጉጉትና ፍላጎት አላት على وقتها ጊዜዋን በተመለከተ غايه الحرص ጣራ የዘለለ የሆነ ጉጉት ነበራት በጊዜዋ ላይ ይላሉ ሱብሃንአላህ አባት እየመሰከሩላት ማለት ነው ጊዜዋን በተመለከተ ኃይለኛ የሆነ ጉጉትና ፍላጎት ያላት ናት ጊዜ ታከብራለች ጊዜ ወድቅ ነው الوقت الثمين اغلى ይባላል በቃ ከተለያዩ ነገሮች ሁሉ እጅግ በጣም ውድ የሆነ ነውና ወቅት የሚባለው ነገር ማለት ነው ወቅቱ በጣም ከባድ ነው الوقت نعم الثمين ይላሉ اغلى سبحان الله من المليارات والذهب والفضة ትላለች ሰው ወደፊት በሚሊያራት ከሚቆጠር ወርቅና ብር ይበልጥ ውድ ነው ወርቅ ትላለች ማን ነው ጊዜ ትላለች ሱብሃን ወደፊት ገጽ 23 ላይ ይመጣል በዙሪያ የምትናገረው ነገር አላት ነገር ግን ሰዎች مع ذلك فقل لما يعرفوا قدره የጊዜን ደረጃ ማለት ነው የሚያውቁ ሰዎች እጅግ በጣም ቀላሎች ናቸው እና فاضلة حريصة على وقتها غاية الحرص ይላሉ ሼኹ من اجل هذا ለዝም ሲባል መልእክተኛው عليه الصلاة والسلام ያስተማሩት የሆነውን አዳብ ስለምትጠብቅ كذلك በጊዜዋ ላይ ኃይለኛ የሆነ ስስትና ጉጉት ያላት ጊዜዋን ዝም ብሎ በአሉባልታ ወይም እንቶ ፈንቶ በማይጠቅም ነገር የማታሳልፍ ከመሆኗ የተነሳ من أجل هذا بارك الله في علمها ዕውቀቷን በተመለከተ አላህ ባረካ አደረገላት አሉ ተጨማሪ ሐሪሰቱን ኃይለኛ የሆነ ፍላጎትና ስስት ጉጉት አላት على إفادة أخواتها ሙስሊም የሆኑ እህቶቿን በመጥቀም ረገድ ኃይለኛ የሆነ ጉጉትም አላት ለራሷ ብቻ አይደለም የምትጠቀመው ማለት ነው ሙስሊም የሆኑ እህቶቿን ለመጥቀም ኃይለኛ ጉጉትና ስስት አላት አሉ تدرس الكتاب حتى تنتهي منه አሉ አንድ ኪታብ ታስተምራለች ሙስሊም እህቶቿን ስታስተምራሉ تدرس ታስተምራለች الكتاب አንድን ኪታብ ታስተምራለች حتى تنتهي منه እስከምጨርስ ድረስ ከመጀመሪያ እስከመጨረሻው ድረስ ትቀጥልበታለች ትሄድበታለች ተማሪዎቿን ሙስሊም እህቶቿን እያስተማረች ማለት ነው ثم تنتقل አለች ثم تنتقل الى كتاب اخر ከዛም ደግሞ نعم ትሸጋገራለች አሉ ثم تنتقل ከዛም ትሸጋገራለች الى كتاب اخر ወደ ሌላ ኪታብ ማለት ነው ዝም ብላ ጀምራ አንዱን ጀምራ ትታ ሌላ ጀምርማ ስታስተምር አንድ ኪታብ ትጀምራለች ያን ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻው ታስከትማቸዋለች ትጨርሳለች ከዛ ደግሞ ተንተቂሉ
تشغاغرالچ الى كتاب اخر ودي الى كتاب قالوا محبة اتلجي ام عبد الله الوادعيه هن كتاب يصافچو لجي ماتاچو نو محبة لكتب العقيدة سبحان الله يا عقيده كتاب በጣም ትወዳለች አሉ የعقيده كتاب በعقيده ላይ የጻፉ ኪታቦችን በጣም ትወዳለች አሉ محبة لكتب العقيدة እህቶቿንም ሙስሊም እህቶቿን ስታስተምር የعقيده كتاب ነው የምታስተምራቸው ማለት ነው محبة لكتب العقيدة የعقيده كتاب ትወዳለች والفقه የفقه كتاب ትወዳለች واللغة የلغام كتاب ትወዳለች አሉ ولها لرسوا لذيك لأم عبد الله الوادعية قالوا من الكتب كصافتاቸው كتابوች መካከል نصيحة للنساء ይገኛል አሉ نصيحة للكتاب ማነው نصيحة للنساء የሚለው كتاب ይገኛል ለሴቶች የመለግሰው ምክር የሚለው ይሄ በጃችን ያለው طبع بصنعاء طبع የታተመ የሆነው بصنعاء የመን ዋና ከተማ ላይ የታተመ የሆነው ونفدت طبعته እትሙ ማለት ነው ያለቀ የሆነው አልቋል ማለት ነው እንደ ጉር ነው የሚሸጠው ማለት ነው ሰው ይፈልጋል ማለት نصيحة للنساء የሚለው كتابዋ ولها من الكتب نصيحة للنساء طبع بصنعاء ونفدت طبعته طبعه ማለት ነው አልቋል አሉ الصحيح المسند من الشمائل المحمدية የሚልም كتاب አላት አሉ الصحيح المسند من الشمائل المحمدية የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም የህይወት ታሪክን በተመለከተ ትክክለኛ ሶሂህ በሆነ ሰነድ የጸደቀ የሆነው አንድ ላይ ተሰባለች ማለት ነው መጥቡዑን ይህም ታትቧል አሉ ሼኹ ሌላኛው ኪታባ ደግሞ የጻፈችው الجامع الصحيح في العلم وفضله የሚል ኪታብ አላት አሉ الجامع الصحيح في العلم وفضله سبحان ትክክለኛ የሆነ ጃሚዕ ዒልምና የዒልምን ትሩፋትን በተመለከተ ይሄ ደግሞ መርሱሱን አሉ ይሄ መርሱስ ነው መርሱስ ማለት ሙረተቡን ገና አልታተመም ግን ናም ስርዓቱን ቅድመ ሁኔታውን ጠብቆ ማለት ነው ስርዓቱ ጠብቆ እየተዘጋጀ አለ ማለታቸው ነው በወቅቱ ሼኹ ይሄን ሐሳባቸውን ሲሰጡ ማለት አልታተመም ይሄ الجامع الصحيح في العلم وفضله مرصوص مرصوص ما بمعنى مرتب ያው ስርዓቱን ይዞ ተጽፎ አብቅቷል ማለታቸው ነው ግን አልታተመም ነው እየተዘጋጀ ነው ያለው ማለት ነው وهي ارسال ام عبد الله الان هنا تعمل في عده كتب نالو አሁንም ሌሎች ኪታቦችን በርካታ ኪታቦችን በመጻፍ ላይ እየሰራች ደፋቀና ያለች ትገኛለች አሉ وهي الان ارسال هنا تعمل تسرالች في عده كتب በርካታ ኪታቦች አሉ اجلها ከነዛ ኪታቦች ሁሉ አጀሉ አሉ እጅግ በጣም ክብደት ያለውና ግዝፈት ያለው ትልቅ ቦታ ያለው ኪታብ አሉ تعمل في عدة كتب أجلها كمتازجاجاتو كتابو كله እጅግ አጀል የሆነው በጣም ግዝፈት ያለው የሆነው الصحيح المسند من السيرة النبوية የሚለው ነው አሉ الصحيح المسند من السيرة النبوية በነብዩ አለይሂ ሰላም በህይወት ታሪክ ላይ ብዙ የተዋሸ ነገር አለ ብዙ ቅጥፈት አለ ብዙ ውሸቶች አሉ ብዙ መውዱዓቶች አሉ ትክክለኛውን ብጥር አድርጋ نعم እየጻፈች ነውና ያለው ከመጽፋቸው ኪታቦች ሁሉ ብዙ ኪታቦች ጀምራለች ማለት ነው وهل أن تعمل في عدة كتب أجلها الصحيح المسند من السيرة النبوية ملتزمة للصحة أو تككلن يهون نقل لمادرك لماسترالف ያን ቃል የገባች ነች ያሉ ሙልተዚማ ነች በቃ ያን አጥብቃ ለማያዝ ቃል ገብታ ለሲሐቲ ሲሐውን ማለት ነው ትክክለኛውን የጸደቀውን ብቻ ኪታባ ላይ ለማረጋገጥ የነብዩ አለይሂ ሰላም የህይወት ታሪክ ማለት ነው ليست አይደለችም ልጅ ያሉ ከመን دعا እንደሞገተ ሰው አይደለችም አንሁ እርሱኮ ማለት ነው التزم እኔ እይዛለሁ ብሎ ቃል እንደገባ في السيرة النبوية الصحة ትክክለኛ የሆነውን የነብዩ አለይሂ ሰላም የህይወት ታሪክ በተመለከተ ትክክለኛውን ዘግባለሁ ቃል እንደገባ ሰው ነገር ግን ወለም የፊ በቃሉ ያልተገኘ እንደሆነው ሰው አይደለችም እሷ ቃሏን ያከበረች ነች ትክክለኛ የሆነውን ብቻ በመዘገብ ቃል ገብታለች በዛው በቃሏ ላይም የተገኘች ነች ይያልናሉት ሌሎች ሰዎች ግን በነብዩ አለይሂ ሰላም የህይወት ታሪክ ላይ የሚጽፉ የተለያዩ በሳቸው የህይወት ታሪክ ላይ የተጻፉ አሉ የሥራ ኪታቦች ማለት ነው እነዛ ትክክለኛውን ለመዘገብ ቃል እንገባለን ይላሉ ነገር ግን በቃላቸው ላይ አይገኙ ማለታቸው ነው ወለም የፊ ቃሉን ያልሞላ የሆነ ሰው አለ እርሷ እንደዛ አይደለችም ነው نسأل الله እንጠይቃለን أيسر لها لسوا غرنا قلال ያደርግላት ዘንድ إتمام هذا المشروع العظيم ይሄን ታላቅ የሆነውን ፕሮጀክት ማለት ነው
በማጠናቀቅ ረገድ አላህ ያገራለት ዘንድ አላህን እንጠይቃለን። መሽሩዕ ማለት ፕሮጀክት ይባላል። አዲስ የሚጀመር ነገር ናም ታላቅ የሆነ አልዓዚም የሆነ ታላቅ ምክንያቱም ይሄን ስራ ብዙ ኪታቦችን በመጻፍ ላይ አጠር አድርጋ ታጥቃ የተነሳች ስለሆነች المشروع العظيم ታላቅ ፕሮጀክት በዚህ ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄንን በማጠናቀቅ ረገድ ላይ አላህ ገርና ቀላል ያደርግላት ዘንድ ጌታዬን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለልጄ ጠይቅላታለሁኝ አሉ። الذي يا طالما سأل الناس عنه አያችሁ الذي ያ ማለት ነው طالما سأل الناس ሰዎች ረጅም ጊዜ እየጠየቁት ሲሆን عنه ስለርሱ ማለት ነው ጠይቀዋል። ይሄ طالما የሚለው كلمة مركبة من طال وما الكافة عن الفاعل معناها كثيرا ما مالتنا بزو جزء سأل الناس عنه سوي أي قال مان إيه الصحيح المسند من السيرة النبوية يميلون سوي بزو جزء يقطنا على تالون الله إتمامون هنتالك ونون بروجكت الله قرنا كلا البهون ملكو لما تناكك مالتنا يا قرا لازم الله نتيجة قالن الذي طالما سأل الناس عنه سوي رجم جزء يتيجو የሚገኝ የሆነው ማለት ነው። ወኡሙ አብዱላህ አሉ ልጃቸውን ኡሙ አብዱላህ አሉ ቢሐምድላህ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምስጋና አሉ ምስጋና ለአላህ ይገባው ማለታቸው ነው። ለአላህ ምስጋና ይገባው تبغض الحزبية ወገንተኝነት ትጠላለች ህዝብያን ትጠላለች በዛው ኪታብ ተጠቅሳለች እንደ ኢኽዋን እንደ ተብሊግ ያለውን ጥማማ አንጃ ሁሉ ትጠላለች ታወግዛለች ያው ነው መንሃጇ ትክክለኛ ነው ማለታቸው ነው። وأم عبد الله بحمد الله تبغض تتلالج الحزبية وجنتنينت ياتقاچو يهونو جماعዎችን حزبيዎችን تتلالج وتنفر عنها كحزبيام ህዝቦች እንዲበረግጉ ታደርጋለች وتنفر እንዲበረግጉ ታደርጋለች عنها كحزبية حزبيان تتلالج እሷ ሰዎችም حزبية ውስጥ እንዳይገቡ ማነው ጠማማ አንጃዎች በተሳሳተ መንሃጅ ላይ የሚጓዙ የሆኑ ጠማማ አንጃዎች ናም ታወግዛለች ማለት ነው። ሰዎች ከዛም እንዲበረግጉ ታደርጋለች። ህዝብያን በጥቅሉ ትጥላለች ከህዝብያ ህዝቦችን ታስጠነቅቃለች አሉ። فجزاها الله خيرا الله መልካም ነገር ይመንዳት واصلح الله ያስተካክልላት بالها يعني جميع احوالها ሁኔታዋን ሁሉ አላህ ያስተካክልላት አሉ። ባል ብሎ ማለት አህዋል ማለት ነው شؤون ማለት ነው። ሁኔታዋን ሁሉ አላህ ያስተካክልላት واصلح لها ولديها ሁለት ልጆቿንም አላህ ያስተካክልላት ይላል እዚህ واصلح لها ባላሃና واصلح ባላሃና واصلح لها ولديها ሁለት ልጆች አሏት ማለት ነው። ናም አብዱላህ ከሚባል ውጭ ሌላ ልጅ አላት በወቅቱ ማለት ነው። እነዛን ልጆቿንም አላህ ያስተካክልላት ኢነሁ አላህ አላ ኩሊ ሸይን ሷሊሆች ያድርግላት እያሉ ልጆቻቸውን የልጅ ልጆቻቸው ላይ ዱዓ ያደርጉ ማለት ነው። واصلح بالها واصلح لها ولديها انه على كل شيء قدير الله عز وجل በሁሉ ነገር ላይ ቻይ የሆነ ጌታ ነውና ይላሉ አቡ አብዱራህማን ሙቅቢል ኢብኑ ሃዲ አልዋዲዒ ረሂመሁላሁ ተዓላ እሳቸው የጻፉት በዚህ ተጠናቀቀ ማለት ነው። ለልጃቸው የጻፉት መግቢያ ማለት ነው መንደርደሪያ የጻፉት በዚህ ተጠናቀቀ ማለት ነው። ቢስሚላሂር ረህማኒር ረሂም ሙቀዲመቱል ሙአሊፈቲ አሁን የምናየው የሙአሊፋ ኪታቡን የጻፈችው አኢሻ ኡሙ አብዱላህ ረዲየላሁ ረሂመሃላሁ ተዓላ የሷን ማለት ነው መንደርደሪያ የጻፈችው እንመልከት። ሙቀዲመቱል ሙአሊፋ አልহামዱሊላህ እስካሁን ያው አባቷ የጻፉትን ነው ያየነው። አልহামዱሊላህ ወሰላቱ ወሰላሙ ዐላ ረሱሊላህ ወአሽሀዱ አን ላ ኢላሃ ኢላላህ ወህደሁ ላ ሸሪከ ለህ ወአሽሀዱ አነ ሙሐመደን ዐብዱሁ ወረሱሉሁ። አልহামዱሊላህ ምስጋና ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይገባው። ወሰላቱ ሶላትና ወሰላሙ ሰላም ዐላ ረሱሊላህ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala መልእክተኛ ላይ ይሁኑ። وأشهد يمسك قال ستالله أن لا إله إلا الله كالله سبحانه وتعالى وج بحق يملك أملاك دلله وحده لا شريك له بتشنيا أجار يلش ودر يلش أملاك سيون. وأشهد يمسك قال ستالله أن محمد عبده يا الله أقل جاينا ورسوله يا الله ملك تنيا ومناتشو يمسك قال ستالله. أما بعد كذبها لا فبين يديك طبعة جديدة أوجهها إليك أختي المسلمة راجية من الله عز وجل أن ينفعك بها. فبين يديك في اللفت شالج طبعة جديدة عدس اتم انه علج ياجي لتنو
ሙስሊም ለሆነች እህቷ ማለት ነው። ያው አንዲትን ያናገረ ሳይሆን በአጠቃላይ ሙስሊም ለሆኑ እህቶቿ ማለት ነው። فبين يديك ፊት ለፊትሽ طبعة እትም እነሆ جديدة አዲስ የሆነች እትም አለች። ወጅሁሃ ኢለይኪ ምልካት የሆነች ኢለይኪ ወደ አንቺ አለች። የማዞራት የሆነች ምልካት የሆነች ወይም ምልክልሽ የሆነች ኢለይኪ ወደ አንቺ ኡኽቲል ሙስሊመተ ያ ኡኽቲ አልሙስሊማ ማለት ነው። አንቺ ሙስሊም የሆንሽው እህቴ ሆይ አንቺ ሙስሊም የሆንሽው እህቴ ሆይ ወደ አንቺ ማለት ነው ተውጂህ የሚያደርጋት ምልክልሽ የሆነች طبعا جديدة ይሄው ፊት ለፊትሽ ተቀበይ አሚን ብለሽ ያጂ ተቀበይ ማለት ነው። فبين يديك طبعة جديدة أوجهها إليك أخت المسلمة راجية من الله كالله سبحانه وتعالى تسفى يما درج سهون عز وجل أن ينفعك بها بذيك طبعة جديدة أدس اتم بهونتشو ودانشي ملكلش بهونتشو تسفى يما درج سهون الله عز وجل بصوا أنشن اللي تكمشالو وجه إليك هذه الرسالة الصغيرة في حجمها الكبيرة بما تحمله من إرشاد ونصح لا سيما والنصح من سنن المرسلين. فضل مرحبا. منالج أم عبد الله فبين يديك مسلم لهونتشو أهتوا مالتنو يو في اللفيتش طبعة جديدة أدس يونج اتم على تشالج أدس يونج اتم يو في اللفيت. مرحبا. اجلس. طيب فبين يديك طبعة جديدة أدس اتم إنه علج في اللفيتش وجهها إليك أختي المسلمة أنت مسلم يونشو أهتي هوي ودانشي እልክልሻለሁ አለች። ተውጂህ ብሎ ማለት ወዳንቺ እንድትጣጭና ወዳንቺ እንድትዞር አደርጋለሁ አለች። ራጂየተ ሚን አላህ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተስፋ የሚያደርግ ሲሆን عز وجل نعم أينفعك بها برسو الله يتقمش ዘንድ አለች። وجه إليك هذه الرسالة الصغيرة في حجمها الكبيرة بما تحمله من إرشاد ونصح አለች። وجه إليك ወዳንቺ ልክልሻለሁኝ هذه الرسالة ይችን መልእክቴን الصغيرة ትንሽ የሆነችውን መልእክቴን في حجمها መጠኗ ትንሽ የሆነች ማለት ነው። الكبيرة ትልቅ የሆነች بما تحمله የምትሸከመው ማለት ነው። من إرشاد መመሪያ ونصح ምክር ማለት በውስጧ የምትሸከመው የሆነው ምክርና መመሪያ إرشاد ማለት መመሪያ ማለት ነው። نصح ምክር ማለት ነው። በውስጧ ሪሳላዋ الصغيرة هذه الرسالة الصغيرة ትንሽ የሆነች ሪሳላ አለች። ትንሽ የሆነች ሪሳላ ምን في حجمها መጠኗ ማለት حجمات መጠኗ ትንሽ የሆነች الكبيرة ትልቅ የሆነች بما تحمله በምትሸከመው ነገር ሳቢያና ምክንያት من إرشاد መመሪያና ونصح ምክር لا سيما በተለይ والنصح ምክር من سنن المرسلين የሙርሰሎች ፈለግ ከመሆኑ አንፃር ትላለች። نصح ምክር ለሰዎች ምክር መልገስ من سنن المرسلين የሙርሰሎች የመልእክተኞች ምክር ማነው ሱነን ፈለግ ደንብና ስርዓት ከመሆኑ የተነሳ ጉዳዩን በጣም ያጎላዋል ማለቷ ነው። ቃለ ኑህ ለቀውሚሂ አለይሂ ሰላም እስኪ ኑህ ለህዝቦቻቸው ምን እንዳሉ እንመልከት። ይሄ ኑስህ ማለት ኡማን መምከር ማለት የሙርሰሎች ሱነን መሆኑን ለመግለጽ መረጃ ልታጣቀስ ነው። ቃለ ኑህ ለቀውሚሂ ኑህ አለይሂ ሰላም ለህዝቦቻቸው አሉ ኡበሊጉኩም ሪሳላቲ ረቢ አሉ። ኡበሊጉኩም ወገኖቼ ሆይ አደርስላችኋለሁኝ አሉ። ሪሳላቲ ረቢ የጌታዬን መልእክቶች ወደ እናንተ አደርስላችኋለሁኝ አሉ። ወአንصح لكم እናንተንም እኔ እመክራችኋለሁኝ አሉ። አያችሁ ወአንصح لكم እመክራችኋለሁኝ ወአዕለሙ ሚን አላህ እኔ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጠንቅቄ አውቃለሁኝ ማላ ተዕለሙን እናንተ የማታውቁትን ሁሉ እኔ ጠንቅቄ አውቃለሁኝ አሉ ማለት ነው። ይሄው ኑህ ኡበሊጉኩም ሪሳላቲ ረቢ የጌታዬን መልእክቶች ወደ እናንተ አደርስላችኋለሁኝ ወአንصح لكم እናንተን እመክራችኋለሁኝ ወአዕለሙ ሚን አላህ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala አውቃለሁ ጠንቅቄ አውቃለሁ ማላ ተዕለሙን እናንተ የማታውቁትን አሉ።
وقال هود عليه السلام هود ደግሞ ለህዝቦቻቸው አሉ ወበልወኩም አሁንም አደርስላችሁ ወገኖቼ ሆይ አደርስላችኋለሁ ሪሳላቲ ረቢ የጌታዬን መልእክቶች አደርስላችኋለሁ ወአነ እኔ ለኩም ለናንተ ናሲሁን አሚን ታማኝ መካሪያችሁ ነኝና ብለዋልና ሁድም ማለት ነው ኑስ النصح من سنن المرسلين የሙርሰሎች ምንድነው መንገድና ፈለግ ስለሆነ وقال صالح عليه الصلاه والسلام ብለዋል لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ብለዋቸዋል صالح عليه الصلاة والسلام ለህዝቦቻቸው ማለት ነው صالح عليه الصلاة والسلام ለህዝቦቻቸው ምን አሉ لقد أبلغتكم በርግጥ አድርሼላችኋለሁኝ አሉ رسالة ربي የጌታዬን መልእክቶች አድርሼላችኋለሁኝ ونصحت لكم እኔም እናንተን መክሬያችኋለሁ ብለዋልና ማለት ነው ወነصحت لكم አሁን ሶስቱም ነብያቶች ኑህም ሁድም ሷሊህም ይው ምክር ለህዝቦቻቸው ያደርሱ እንደነበረ እኔ መካሪያቸው ነኝ እያሉ ይሉ እንደነበረ ያየና ያለ ነው ወቃለ ሹዓይብን በቀጣዩ እንዲህ ብለዋል ለህዝቦቻቸው ለቀድ አብለግቱኩም ሪሳላቲ ረቢ ብለዋል በርግጥ አድርሼላችኋለሁ ሪሳላቲ ረቢ የጌታዬን መልእክቶች አድርሼላችኋለሁ ونصحت لكم لنانتم مكرياچኋለሁ فكيف آسى على قوم كافرين አሉ ታዳ እንዴት አዝናለሁ አሉ እንዴት አዝናለሁ አሳ የሚለው በሐምዝ ከሆነ ማዘን ማለት መበሳጨት ውስጡ መታመም ማለት ነው فكيف آسى እንዴት አዝናለሁ على قوم በህዝቦች ላይ ካፊሪን ከሃዲ በሆኑ ህዝቦች ላይ እንዴት ነው ማዝነው አሉ ማለት ነው መልእክቱን አድርሼያለሁኝ መከሪያቸዋለሁኝ فكيف آسى على قوم كافرين ከሃዲ በሆኑ ህዝቦች ላይ እንዴት ነው ማዝነው ብለዋል ስለዚህ አሁን በቀላሉ አራት ነብያቶችን አየን ኑስህ የሚለውን ቃል ለህዝቦቻቸው ተጠቅመውት እንደነበረ ማለት ነው ወንሱህ ምክር አለች ማለት ነው ኢማዱዲን የዲናችን መሰረትና ምሰሶ ግንድ ነው አለች መሰረት ነው ለዲናችን ወንሱህ ምክር ማለት ናም ጠቃሚ የሆነ ምክር ሰዎች መመካከራቸው አንዱ ሌላኛውን መምከሩ ኢማዱዲን የዲናችን መሰረት ነው ففي صحيح مسلم مسندا والبخاري معلقا عن أبي رقية تميم الداري عليه ففي صحيح مسلم ما مسلم يزجبوت مسندا بسند مالته بسند ما مسلم كساتشو جمرو النبي عليه الصلاة والسلام اسكميدرس بسند يزجبوت والبخاري ففي صحيح البخاري ما نو بخاري وسدقمو معلقا بتعليق مالك عليه تعليق مالت من مالته ما نو تعليق ممتاز الحديث المعلق هو ما حذف من بداية إسناده راو واحد فأكثر عندي لهون يشلال بزوم لهون يشلال بدي قولوا مؤلف هنا يقال مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعد كلام سندو إلى بوتالي سندو الله إلى بوتالي بيلا زجاجة اللي جيني يشلال كنا عندي بوتالي ستكمل جن لازم كي تكمل مانو إن هذا معلق يبالغ تنتلت مانو سندو قال ما حدثنا فلان የሚለውን የጣለ ሆኖ ማለት ነው ቡኻሪ ላይ ይሄን ቀጣዩን ሐዲስ በዚህ መልኩ እናገኘዋለን ሙስሊም ግን በሰነድ ነው የሚገኘው ማለት ማን አን አቢ ሩቀየተ የሩቀየ አባት የሆነው ተሚምን ተሚም አዳሪ በመባል የሚታወቀው ሱሐቢ የዘገበው قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله መልእክተኛ እንዲህ ብለዋል አለ الدين النصيحة ዲን ማለት መመካከር ነው ብለው መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንደተናገሩ አቡ ሩቀያ ተሚም አዳሪ ዘግቧል ነው قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قلنا أن لا صحابه لمن يا رسول الله لمن ነው ምን መከረው ማንን በተመለከተ ነው الدين النصيحة ተብሏል ዲን ማለት መመካከር ነው ዲን ተባለኝ نصيحة የዲን መሰረት መሆን ያሳያል ማለት መመካከር ማለት ነው ሰዎች መምከር قلنا لمن يا رسول الله قال لله لا الله لا الله الدين يعني النصيحة لله من معناته الله يكلكوا ነገር መከልከል الله ያዘው ነገር መታዘዝ አላህን በብቸኝነት ማምለክ ከሽርክ መራቅ ይሄ ነው አላህን በብቸኝነት ማምለክ ለምሳሌ ወልኪታቢሂ ለአላህ ኪታብ النصيحة لكتابه ما ምንድነው اتباع كتاب الله عز وجل قرآن መከተል ቁርአን የከለከው መከልከል ያዘዘው መታዘዝ ولرسوله መልእክተኛውን عليه الصلاة والسلام መከተል ሸሪዓቸውን ማክበር ولأئمة المسلمين ለሙስሊሞች መሪ ለሆኑ ሰዎች بالتعاون معهم في الخير بملكام ነገር እነሱን በመተባበር በማገዝ وعمتهم في كل شيء ማነው በማንኛውም ሁኔታ ለተራው ሙስሊም ምክር ማስተላለፍ አሉ እንግዲህ الدين النصيحة والنصح عماد الدين ያለችበት ምክንያቱ አንዱ ይሄ ነው ማለት ነው
وبايع النبي صلى الله عليه وسلم ملكنيو عليه الصلاة والسلام مبايع أدرقوال قال أسقبتوال مانن جريرة ابن عبد الله بايع النبي صلى الله عليه وسلم جريرة ابن عبد الله جرير بن عبد الله يتبع الصحابي قال أسقبتوال ملكنيو عليه الصلاة والسلام من على إقامة الصلاة صلاة دنبان تبقو زوتر اندسك وإيتاء الزكاة زكاة اندست تجماري والنصح ممكر اندالبت لكل مسلم لمن يوم مسلم ممكر اندالبت قال أسقبتوال صلاة لسجد زوتر مسفرتنا أموالته دم تبقه للسجد قال قبا بلوتال مبايع سيادر قمانو وإيتاء الزكاة زكاة للسد قال قبا بلوتال تجماري والنصح للتمكر مكره لللجس لكل مسلم لمسلم له مكره لللجس بلوال ملكني عليه رواه الشيخاني من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه رواه الشيخاني من العرب الشيخاني رواه الشيخاني طلبة من دينه أكو قل من دينه ذلك باب مرفوع ولا منصوب رواه الشيخاني طلبة أيوة مرفوع على مطرفه لأنه من المثنى من سلونا فاعل يروى فاعل رواه الشيخاني من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه طيب هنا حديث بخاري ومسلم زقوته البخاري ومسلم زقوته وقال عبد الله بن المبارك عنده ولاش وقال عبد الله بن المبارك لما سئل عبد الله بن المبارك بتدقيق جزية عبد الله بن المبارك بتدقيق جزية أي الأعمال أفضل كسراوات كله بدرجة يبلتو ما ننيونه تبلو بتدقيق جزية لما سئل أي الأعمال أفضل كسراوات كله بدرجة يبلتو ما ننيونه تبلو عبد الله بن المبارك رحمه الله بتدقيق جزية قال لا النصح لله أياتشوف أي الأعمال أفضل كسراوات كله بدرجة يبلتو ما ننو تبلو ستيك من بلو ملسة النصح لله لا الله سبحانه وتعالى بلو ممكر بمالت ملسة مالتنا أبو حمودي جوت المحمودي طيب لا الله سبحانه وتعالى بلو ممكر بمالت ملسة كسرات كله بدرجة يبلتو لا الله بلو ممكر تلك نجار لا الله بلو ممكر مالت قال نجار إلى الله مالتنا سبحان الله طيب ومرجع أثر ابن المبارك يتناقروا نيقراتو مرجع مصدرنا منشو مالتوانو جامع العلوم والحكم كسني كتاب لي يتوسد انه مالتوانو نعم ومرجع أثر ابن المبارك جامع العلوم والحكم 8 قص لاي يغنيال يالج نعم لا ما ومرجع أثر ابن المبارك رحمه الله تعالى يتناقروت مكنياتهم سيطيقوا لما سئل أي الأعمال أفضل سيبالو قال النصح لله بلو تناقروال إيه يساتشو أثر يبالا يساتشو نيقرما إيه مرجعو مملشاو منشو مالتوانو مصدرو مالتوانو ومصدر أثر ابن المبارك اندماتو ومرجع أثر ابن المبارك جامع العلوم والحكم ينكتبان يساوت ابن رجب الحنبلي الساتشو كتابه كتاب لاي قد سمعنا لا يتاقنوا على لك فلذلك لازم سبال أحببت أني ودركن أن أقدم هذه النصائح لأخواتي في الله لازم سبال أني أحببت ودركن أن أقدم لا قرب مالتوانو هذه النصائح أننيهن مكروش لا قرب مالتنا ودركن لأخواتي في الله نعم بدلي لالو اهتوچه مالتوان مكر بديناችን ትልቅ ቦታ ስላለው እኔ ነሲሐት ለልኒሳء ለሴቶች የመለግሰው ምክር በሚል نعم ይህን ለመጻፍ ያሰብኩትና የተዘጋጀሁት ለዚህ ነው ምክር በዲናችን ላይ ዒማዱ ዲን ነው የዲን መሰረት ነው ከሚለው አንፃር ከስራዎች ሁሉ በደረጃ የሚበልጠው ምንድነው ሲባል አንሱሁ ሊላህ ተብሏልና ከዛ አንፃር ይህን መንደርደሪያ بمادرك فلذلك لذي سبال أحببت ودركن أن أقدم هذه النصائح ننهين ودفيت يمتو مكروتش الله أسقدم لأخواتي في الله لا باباتنا بنات يهونوا هتوچن سايهون أخواتي في الله بدين يدين هتوچن مات مسلم هتوچن ها نعم مسلم يهونوا سلفية هتوچن سنة هتوچن لمكر مالتوان وعمدي في هذه الآونة الآخرة
في هذه الرسالة تنقيح وتوسيعة لها بشيء يسير نالج وعملي يسره سرا في هذه الأونة الآخرة بزيش بمجرى شواكزي كنت معون لا اتم يقربنو الشيخ قدم دارت المعد لطبعة الثانية بلال لولا تاجزي يتاتمنونا لذيك زيك مجرى شالي أوني سره تالج وعملي في هذه الأونة أو لما جزي مانو الأخيرة مجرى شالي بالو جزي يسره سرايا في هذه الرسالة بزيش رسالة وس تنقيح نالج تنقيح نالج كل لسان يكتت نالج تنقيح مالت لقح ينقيح تنقيحا مالت مكلس مالت وتوسيعات مصفافات لها لذيك الرسالة بشيء يسير يتوسل نجر بمجمر مان تنقيح كل لسان سرتالج بقى مساكل له نجر سرتالج شيخون قدم እንዳሉት الشيخ مقبل ማለት ነው تقدم ሲያደርጉ ምን ብላለች من تصحيح ብለዋል وتضعيف وتوثيق وتجريح ونصائح قيمه ብለዋል ጨምራበታለች ብለዋል ስለዚህ ተንቂህ ማለት ማጣራት ክለሳን ያካተተ የሆነ ስራን የሰራሁት وتوسيعة لها ማስፋት የማስፋፋት ስራ ማለት ነው بشيء يسير ቀለል ያለ ነገር በመጨመር واسال الله عز وجل الله ጠይቀዋለሁ أيجعلها إتشن رسالة يصافقاتن كتاب الله يدرجات زين في ميزان حسناتي وملكم سراي ميزان وسط الله عز وجل يدرج لي زين يوم القيامة وأن ينفع بها بزيج كتاب لتكم مالتنا أمة ولتكم الله تيقال لهن والحمد لله رب العالمين سجنا لعلمات كتاب الله سبحانه وتعالى تقبلهن وكتبته أم عبد الله الوادعية أسوا يصافتشي ويلال انقدي ودر أسوا لتقبانو مالتهم الحث على الإخلاص والمحافظة على الوقت لما جمرا مكرا من النو سبحان الله الحث سوتشن مكسكسنا مابرتاتات حث مالت مابرتاتات ماتناكر مكسكس مقفافات على الإخلاص بإخلاص لي ميسرو السرا كله بإخلاص عندهن سوتشن نعم مقفافاتنا سوتشن مالتنا مكسكس والمحافظة على الوقت ساعات أكباريوش اندهونو سوتشن كسكسا مدرك الحث على الإخلاصنا الحث على المحافظة على الوقت وقت مالتنو سبحان الله أكباريوش اندهونو لوقتاتشو لجزياتشو اندساسو جزي سبحان الله الدنيا نفسها قصيرة جدا دنيا ملو بتام قلالات እኛ ግን አሁን ያለንበት ጊዜ ሼኹ ወደፊት እንደምትናገረው كأننا خلقنا للدنيا وللأكل والشرب وللهو سبحان الله فنحن لم نقم بما يريده الله منا እያለች ትናገራለች እኛ ልክ የተፈጠርን ይመስላል ለመብላት ለመጠጣትና በተለያዩ ነገሮች ስሜቶቻችንን በማርካት ብቻ ለዚህ ዓላማ የተፈጠርን ይመስለናል ሌላ ዓላማ የተፈጠርን ሆነን ይያለን ሰዎች ጊዜያቸውን አያከብሩም ጊዜያቸውን በሚጠቅም ነገር ላይ አላህን በሚያስደስት ነገር ላይ የሚያሳልፉ ሰዎች በጣም ዝቅተኞች ናቸውና ማለት ነው እና الحث ማበረታታትና ቅስቀሳ ማድረግ على الاخلاص ሰዎች የሚሰሩትን ስራ በእخلاص ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጥርት አድርገው እንዲሰሩና ተጠቃሚዎች የሚሆኑትን በዚህ መልኩ ሲሰሩ ነውና والمحافظة መጠበቅ እንዳለባቸው አክባሪዎች እንደሆኑ على الوقت ጊዜያቸውን አክባሪዎች እንደሆኑ ቅስቀሳ የሚያደርግ የሆነ ርዕስ ነው قال الامام البخاري رحمه الله أنا يوم مجلد نعم 135 ላይ مع الفتح كفتح الباري ጋር አንድ ላይ ማለት ነው ገጹ 135 مع الفتح كفتح الباري ጋር ያለው ቡኻሪ ብቻ መተኑን ሳይሆን كشرح ጋር ማለት ነው ከዛ ነው ሰደችው حدثنا عبد الله ابن مسلمة قال أخبرنا مالك أن يحيى ابن سعيد أن محمد ابن إبراهيم أن علقمة ابن وقاص أن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإمام البخاري منالو حدثنا مع الفتح مات فتح الباري البخاري شرح مات ابن حجر يصفوت حدثنا قالوا الإمام البخاري عبد الله ابن مسلمة شيخاتنا عبد الله بن مسلمة نجرنا له قال عبد الله بن مسلمة على أخبرنا مالك نجرنا له مالك دم كمان أي يحيى بن سعيد كيحيى بن سعيد وسدسيون يحيى بن سعيد كمان أم محمد بن إبراهيم كسو وسدسيون محمد بن إبراهيم دم كمان أن علقمة بن وقاص كعلقمة بن وقاص علقمة بن وقاص كمان أن عمر كعمر وسدسيون رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الله ملكنا قال أنت بلوال الأعمال بالنية أعمال من يوم سراوج بنياناتشو بإخلاص مالتنا نية يقدنو إخلاص يقدنو ليان ناندو لمن سراو سرا إخلاص يسفل لقنال نية يسفل لقال نعم منالو نبي عليه الصلاة والسلام الأعمال بالنية
ስራዎች በንያ ናቸው ያለ ንያ ስራ የለም ወይም ስራዎች አላህ ዘንድ ተቀባይነት የሚያገኙት ወይም ተቀባይነት እንዳያገኙ የሚያደርጋቸው ንያ ነው ማለት ነው ወሊኩል ምርኢን ለማንኛውም ሰው ማነዋ የነየተውን ያገኛል ያስበው ነው فمن كانت هجرته الى الله ورسوله ወደ መዲና ሲሰደድ ያው ሰበቡ ይሄ ነውና አላህንና መልእክተኛውን በማሰብ የተሰደደ የሆነ فهجرته الى الله ورسوله هجراው ወደ አላህና ወደ መልእክተኛው ይሆናል ተጠቃሚ ይሆናል አጅር ያገኛል ነው ومن كانت የሆነ هجرته ስደቱ የሆነ ግን ዱንያን ለማግኘት يصيبها የሚያገኛት ወደ ሆነ ዱንያ የሚሰደድ የሆነ አው imra'atin ወይም ሴት ወደ ሴት የሚሰደድ የሆነ ومن كانت هجرته لامرأة ማለት ነው ሴትን ለማግኘት የተዘወጁها ሴት ማለት የተዘወጁها የሚያገባት ወደ ሆነ ሴት የሚሰደድ ከዓላማው ይህ ከሆነ فهجرته الى ما هاجر اليه ዱንያን ለማግኘት ከሆነ ሂጅራ ወደዛ ነው የሚሆነው ሴትን ለማግባትም ከሆነ እንደዛው ምክንያቱም መካን ለቀው ወደ መዲና ሰዎች ሲሰደዱ ዓላማቸው ነው የሚለያየው ተግባራቸው አንድ ነው ሁሉም መካን ለቀው መዲና ተሰደዋል ግማሹ ሲሰደድ አላህና መልእክተኛውን ለማስደሰት የተሰደደ አለ ግማሹ ሲሰደድ ደግሞ መዲና ዱንያ ኑሮ ያን ዱንያ ለማግኘት አስቦ የተሰደደ አለ ሌላኛው ደግሞ ሲሰደድ የሆነ ሴት የሚያገባት ሴት ኑሮ ያችን ለማግባት የሚሰደድ አለ ያኛው ወደ አላህና ወደ መልእክተኛው የተሰደደው فهجرته الى الله ورسوله ተባለ ይሄኛው ግን فهجرته الى ما هاجر ኢለይሂ ወደዛው ወደ ተሰደደበት ነው የሚሆነው በማለት የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ተናግረዋል ኢዘን ማንኛውም ስራ በንያ ነው እንጂ ሁላቸውም ለቀው ሲሄዱ ማለት ነው መካን ለቀው ሲሄዱ ሁሉም ተመሳሳይ ነው ለቀው ሄዷል ነገር ግን ልባቸው ላይ ያለው ንያው ከፊሉ አላህና መልእክተኛውን ፈልጎ እንዲሰደድ አድርጎታል ከፊሉ ደግሞ ዱንያን ለማግኘት የተሰደደ አለ ሴትን የሚያገባት የሆነችን ሴት አስቦ የተሰደደ የሆነ አለ የለየው ምንድነው እዚህ ቦታ ላይ ንያው ነው ማለት ነው ሁላቸውም ሀገራቸውን ለቀው ሄደዋል እገሌ የት ሄደ ሲባል መዲና ተሰዷል ይባላል ሁሉም ይሄን በዚህ መልኩ ሁሉም ይነጋገራሉ ማለት ነው ጉዟቸው ሲመለከት ተመሳሳይ ነው ይሆንም ማለት ነው ውጫው የሆነው ተግባራቸው ተመሳሳይ ነው ግን ልባቸው ላይ ያለው ንያ ነው የሚለየው ማለት ነው ወኢኒ እን ያለች ኡሲ ነፍሲ وإياكن بتقوى الله عز وجل في السر والعلن وإني أني أوصي أمكرالله نفسي جمريا راسيننا وإياكن أن أنت نمهتوچن أمكراتشوالله نيالج أوصي نفسي وإياكن بتقوى الله عز وجل الله سبحانه وتعالى مفرات እንዳለባችሁ الله عز وجل مفرات እንዳለባችሁ راسينم أن أنت نمكرالله እኔም ራሴን الله مفرات እንዳለብኝ እናንተም الله مفرات እንዳለባችሁ እመክራለሁ نيالج في السر በድብቅም ይሁን والعلني በአደባባይ ላይ ከሰዎች ጋር ስንሆን ሱብሃንአላህ ብቻችንም ስንሆን በድብቅም ሆነ በአደባባይ ስንሆን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላን መፍራት እንዳለብን እመክራቸዋለሁኝ እናንተ ሙስሊም እህቶቼ ሆይ አለች وأن نجعل العمل خالصا لوجه الله الكريم አሁንም እመክራለሁኝ ነፍሴንም እናንተን እመክራለሁ وأن نجعل لنادرግ العمل የምንሰራውን ስራ ሁሉ በአጠቃላይ ልናደርግ خالصا ጥርት ያለ لوجه الله الكريم የተከበረ የሆነውን የጌታችንን የአላህን ፊት ማየትን የታሰበበት ብቻ ሆኖ መስራት እንዳለብን እናንተንም እኔንም እመክራለሁኝ የአላህን የተከበረውን ፊቱን የውመል ቂያማ ማየትን ሌላ ጥቅም ነገር ሙገሳ ገንዘብ ስልጣን ሳይታሰብ ሊላህ ተብሎ የተሰራ ስራችንን የተሰራ ያደርግልን ዘንድ አላህን ጠይቃለሁ አለች وأن نجعل العمل لنادرግ ነው አላህን ማን እመክራለሁ ነው وإني أوصي نفسي وإياكن بتقوى الله عز وجل في السر والعلن وإني أهونم أوصي نفسي وإياكن من أن نجعل العمل ነው ስራችንን ልናደርግ ነው خالصا ጥርት ያለ لوجه الله الكريم አላህን ፊት ማየትን ብቻ አስበን የምንሰራ ይሁን ዘንድ እጠይቃል እናንተንም እኔንም እመክራለሁኝ وألا نعمل لا نسرا أي عمل من يوم سرا لا نسرا مكرالهن رياء لرياء بلا لا نسرا أو مفاخرة ويم لقرا بلا لا نسرا وأن نلتزم بديننا ديناتنا تبقى قادرين عند النزم مكراتشوالهن يالج راسينم إن أنت أوصي بأن نلتزم بديننا ما تون لجمريا من علج وألا نعمل أوصي نفسي وإياكن ألا نعمل لا نسرا نانتنو مكرالله إننو مكرالهن لا نسرا أي عمل من يوم سران لا نسرا رياء لا يولين بلا لا نسرا سوج سبحان الله إيه لرياء بلو ميسرو سرا ما أكثره سبحان الله ብዙ ሰው ማለት ነው ለዚህ ነው ያወድሱት ከሆነ ያን ካቆሙበት በቃ ጥሩ ሰው ነው ምናምን ይያሉ ለጋሽ ነው ምናምን ይያሉ ሲሉት የነበሩ ሰዎች ዝም ካሉት
ስራውን ያቆማል ማለት ነው ስራውን ያቆማል ማለት ነው ለምን የሚሰራለት ነገር ከሰዎች የሚፈልገው ነገር ስለተቋረጠበት ማለት ነው ወአላ ነዕመለ ላንሰራ አይ عمل ማንኛውም ስራ ላንሰራ ሪያአን በሪያ ላንሰራ او مفاخره ወይም ለሙፋኸራ ለጉራ ብለን ላንሰራ ወአንልተዚም ቢዲንና ዲናችንን ሙጭጭ አድርገን አጥብቀን ልንይዝ نعم መክራቸዋለሁኝ አለች ማለት ነው እኔንም እናንተንም فإننا እኛ አለች መስኡላቱን ተጠያቂዎች ነንና أمام الله عز وجل ነገ يوم القيامة الله ፊት ተጠያቂዎች ነንና እኔም እናንተም الله ፊት ተጠያቂዎች ነንና አንድ ባንድ አለች ማለት ነው ففي الصحيحين بخارينا مسلم يلا حديث من حديث عدي بن حاتم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عدي بن حاتم يزغبوا هنا حديث يا الله ملكتنيا عليه الصلاة والسلام እንዲህ ብለዋል አለ ይላል عدي بن حاتم ما منكم أحد كما كاكلاچو አንድም ሰው አይኖርም إلا سيكلمه ربه ጌታው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚያናገረው ቢሆን እንጂ ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه ጌታው የሚያናገረው ቢሆን እንጂ ليس إلا ሲሆን بينه በርሱና وبينه በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala እና በሱ መካከል ቱርጁማኑን አስተርጓሚ የሌለ ሲሆን ማለት ነው ቀጥታ አላህ ያናገረዋል አሉ ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه ነገ የውመል ቂያማ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፊት ቀርበህ አላህ ያናግርሃል መካከል ሌላ ዋሲጧ ሳይገባ ማለት ነው መካከል ሌላ ዋሲጧ ሳይገባ ማለት ነው ሱብሃንአላህ አስተርጓሚ ሳይገባ አላህ ያናግርሃል ማለት ነው ፈየንظሩ ከዛም የሰው ልጅ ይመለከታል አይመነ منه ከሱ በቀኝ አቅጣጫ ይመለከታል አይመነ ምንዋት ፈየንظሩ አን አይመኒሂ ማለት ነው በቀኝ በኩል ይመለከታል ማለት ነው فلا يرى أي ملكتم إلا ما قدم من عمله يسقدموا دون لا بهوته يالا يسقدموا انصرا بتشانو يملكتوا عليه قالوا وينظروا كزم باريو يملكتال أشأم منه أي عن شماله مالتنا ودي غرا አቅጣጫው ይመለከታል ደግሞ فلا يرى የሰው ልጅ አይመለከትም የቂያማ ቀን ይሄን ሲመለከት إلا ما قدم ያስቀደመውን ዱንያ ላይ ያጨደውንና የከመረውን ብቻ የሰበሰበውን ያካበተውን ብቻ ነው የሚመለከተው ማለት ነው ዱንያ ላይ ወይንظሩ ይመለከታል በይነ የደይሂ አሁን ፊት ለፊቱ ይመለከታል በቀኝና በግራ ተመለከተ ዱንያ ላይ ያካበተው ነገር ሁሉ ነው የሚመለከተው አሁን ደግሞ ፊት ለፊቱ ይመለከታል فلا يرى أي ملكة في ለፊቱ إلا النار እሳትን እንጂ ማለት ጀሃነም ነው የሚመለከተው ማለት ነው تلقاء وجهه ፊት ለፊቱ ጀሃነምን ይመለከታል አሉ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ሰላም እና ፈተቁ النار እሳትን ተጠንቀቁ አሉ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ሰላም ወለው ቢሽቅ ተምራትን አንድ ተምር ሙሉ ሙሉ መስወደቅ እንኳን ባትችሉ አላህ በሚወደው መንገድ ላይ አንዷን ተምር ሙሉ ሙሉ ማውጣት እንኳን ባትችሉ ተምሯል ለሁለት ሰንጥቃችሁ እንኳን ቢሆናሉ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ሰላም ለሁለት ሰንጥቃችሁ አንዷን ለእናንተ በልታችሁ ግማሿን ማነው ግማሿን አላህ በሚወደው መንገድ ላይ በመዋል ለተቸገረ ሰው በመስጠት ነዓም እሳትን ፍሩ ብለው መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ሰላም ኢዘን ሁላችንም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፊት መስኡላቶች ነንና አላህ መፍራት አለብን በድብቅም በአደባባይ ላይም ምን ሰራውን ስራ ሁሉ ለአላህ ብቻ ብለን መስራት አለብን ስንሰራ ምን ሰራውን ስራ ለሪያና ለሙፋኸራ ለጉራና ለዝና ብለን መስራት የለብንም ዲናችንን አጥብቀን መያዝ አለብን ነገ ጧት ተጠያቂዎች ነንና እያለች ነው ቱርጁማን የሚለው ቃሉ ተብራራ ነው هو المعبر የሚገልጽ ማለት ነው ቢሉገቲን በቋንቋ ማለት ነው አሉገቲን ከሌላ ቋንቋ ወደ ሆነ ቋንቋ የሚመልስ ይሄ ማለት ይሄ ነው እያለ የሚያስረዳ ቱርጁማን ይባላል እና ቱርጁማን ሳይኖር ቀጥታ አላሁ ዐዘ ወጀለ አንቺንም እኔንም የውመል ቂያማ ያናግረናል ማለቷ ነው ኡሙ አብዱላህ ጀዛሃላሁ ኸይራ ነዓም ለሰዎች ሱብሃንአላህ ከባድ የሆነ መልእክት ነው ያስተላለፈች ያለችው ማለት ነው ወተቅዋ ማለት ደግሞ አለች ከሊመቱን ጃሚዓቱን አቀፍ የሆነች ቃል ነች አለች ወተቅዋ كلمة قالنج جامعة أكف يونج قالنج فهي تقوى عبارة جلسانج عن طاعة الله سلمت تازز وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ملك تنيون سلمت تازز جلسانج تقوى ملت الله متازز ملك تنيون متازز نجلس على والله عز وجل دقمو لم يخلقنا إننا الفترن لم يخلقنا إننا الفترن عبثا يا لألاما يا لجبنا ያለ ግብ ያለ አላማ አልፈጠረንም ለቀልድና ለጨዋታ አይደለም አላህ እኛን የፈጠረን ለቁም ነገር እንጂ ማለቷ ነው አላሁ ዐዘ ወጀለ እኛን የፈጠረን ለቁም ነገር ነው የፈጠረን ለቀልድና ለጨዋታ አይደለም ተቋ ማለት ከሊመቱን ጃሚዓቱን فهي عبارة
عن طاعة الله وطاعة رسوله والله عز وجل لم يخلقنا عبثا قال الله تعالى الله عز وجل بكتايو اندسيلي قلتال أفحسبتم قمتاتشهن أنما خلقناكم إننا أنتن يفترناته عبثا لقلد إندهونا إنا وأنكم إنا أنت إلينا ودنيا لا ترجعون عندما تملسوا تقمتالاتشهن يسول جوج إلى الله عز وجل أفحسبتم يسول جوج قمتاتشهن تقمتالاتشهن أنما خلقناكم إنا يفترناته عبثا لقلدنا لجواتا من ما ينتقبنا على ما سينور لقلدنا لجواتا اندفترناته تسبالاتشهن وأنكم أنتم تحسبالاتشون إلينا ودنيا لا ترجعون عندما تملسوا يوم القيامة كموت بهالا داقم عندما تكسكسونا عندما تنسوا يلبساتشو تنعفر يا رقفاتشو ودنيا عندما تمتوا تقمتالاتشو تحسبالاتشون يسول جوج آيلا لمنو الله لا عبث لقلدنا لجواتا لم يفترن لكم نقرن يفترن وقال تعالى بكتايم الله عز وجل انده بلال وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين وما خلقنا السماوات سبع سماوات لنا والأرض مدرن الفترناتشو ملال وما بينهما بمكاكلاتشو يالو فطرانم الفترناتشو لاعبين لقلدنا لجواتا قلاجوچنا تجواتوچ سنون لاعبين اسم الفاعل الله انه يملكتهم ለቀልድና ለጨዋታ ቀላጅና ተጫዋቾች ስንሆን አይደለም የፈጠርናቸው አለ ما خلقناهما እነኚህን ሁለቱን ዓለሞች አልፈጠርናቸውም إلا بالحق ለእውነት እንጂ ለቁም ነገር እንጂ አልፈጠርናቸውም እነኚህን ሁለት ዓለሞች ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ولكن اكثرهم غنا የሰው ልጆች ብዙሃኖቹ لا يعلمون ይሄንን አያውቁም ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala وما خلقنا السماوات والأرض سبع سماواتنا مدرن الفترناتهم وما بينهما بمكاكلاتشو يالوتنم الفترناتهم لاعبين لقلدنا لجواتا الفترناتهم من الله عز وجل ما خلقناهما سبع سماواتنا مدرن الفترناتهم إلا بالحق لأونة انجي لكم نقر انجي الفترناتهم ولكن أكثرهم نقرقن كسو لجوج بزوهانوتو لا يعلمون إهن ألاما أي ردم أي جنزو من الله سبحانه وتعالى وقال تعالى كتاي الله عز وجل بلوال الله سبحانه وتعالى جرب هذه الاثنين وقال تعالى بكتاي الله عز وجل اند بلوال ما خلقنا السماوات والارض ازغا ما يلچ ما منور አለባት خلقنا ብቻ ነው የሚለው እኔ ጋር ያለው ኪታብ ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى والذين كفروا عما انذروا معرضون ما خلقنا السماوات والارض سبع سماواتنا مدرن الفترنم الى الله سبحانه وتعالى سبع سماواتنا مدرن الفترنم وما بينهما بمكاكلاቸው ያሉ ፍጥራኖቹንም الفترنم الا بالحق لأونت ፍትሃዊ ለሆነ ግብና አላማ እንጂ አላህ ሲፈጥር ሰባ ሰማያትና ምድርን ሲፈጥር ለእውነት ነው አላህ የፈጠረው نعم ለእውነት ነው የፈጠረው አላህ عز وجل ለትልቅ አላማና ግብ ነው የፈጠረው ማለት ነው ወአጀል ሙሰማ ለተወሰነ ወቅት እንጂ ይላል አልፈጠርናት ኢላ ቢልሐቅ ለእውነትና ፍትሃዊ ለሆነ ግብና ወአጀል ሙሰማ ለተወሰነ ወቅት እንጂ ለቀልድና ለጨዋታ አልፈጠርናቸውም ይላል አላህ عز وجل والذين ነገር ግን እነዚያ ከፈሩ የካዱ የሆኑ ሰዎች عما انذروا ከተሰጣቸው ማስጠንቀቂያ ሙዕሪዱን ሸሹ ይላል አፈገፈጉ ሸሹ እነዛ ከሃዲያኖች የተሰጣቸው ከሆነ ማብራሪያ ማስጠንቀቂያ ሙዕሪዱን ሸሹ አፈገፈጉ وقال سبحانه በቀጣዩም አላህ عز وجل እንዲህ ብሏል وما خلقنا السماء والارض ሰማይንና ምድርን አልፈጠርናቸውም ይላል وما بينهما በመካከላቸው ያሉ ፍጥረቶችን አልፈጠርን ባጢለን በከንቱ ያለ ዓላማ በከንቱ አልፈጠርናቸውም وقال تعالى በቀጣዩም አላህ عز وجل እንዲህ ብሏል وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق وان الساعه لآتيه فاصفح الصفح الجميل وما خلقنا السماوات والارض سبع سماواتنا مدرنا الفترنم وما بينهما بمكاكلاቸው የሚገኙ ፍጥራን አልፈጠርንም الا بالحق በእውነት እንጂ ለግብና ትልቅ ለሆነ ዓላማ እንጂ አልፈጠርናቸውም ማለት وان الساعه ساعه قيام ቀን لآتيه በእርግጥም ትከሰታለች ትመጣለች ይላል አላህ عز وجل اذا فاصفح الصفح ይላል فاصفح الصفح الجميل ملكام بهونه ملكو يقربل الى الله عز وجل الف ስለሆነም الى الله عز وجل فاصفح ማለት الف ማለት ነው اصفح ማለት الف
الصفح ايو مالفن الف دكمتوچن يتلايو دكمتوچن الفاچو الجميل ملكان بون يقرتا يقر بمالت الفاچو ይላል ايو جهاد ግዴታ ከመደረጉ በፊት نعم የመጡ አንቀጾች ናቸው እንዳሉት ሶፍህ የሚባለው እለፍ የሚለው ወይም ደግሞ የተላዩ ድክመት በተላዩ ሰዎች ላይ ልታይ ይችላል ያን እለፈው ማለት ነው فصفح يلا فصفح ማለት እለፍ ማለት ነው الصفحه يو مالفن الف الجميل نعم ملكام بهونه يقرتا الف الى الله عز وجل وفي هذه الادله አሁን ባጣቀስናቸው መረጃዎች መካከል አለች في هذه الادله በእነኛው ባጣቀስናቸው መረጃዎች መካከል بيان ان الله خلق السماوات والارض الله سبحانه وتعالى سبع سماوات ومدرن እንደፈጠረ መግለጫ አለው አለች لاجل اقامه الدين والتوحيد الله سبع سماوات ومدرن የፈጠረበት ዓላማ لاجل اقامه الدين ዲንን ቀጥ አድርጎ ለማቆምና والتوحيد توحيድን ቀጥ አድርጎ ለማቆም ሲል ነው ሰባ ሰማያትና ምድርን የፈጠረው ለዚህ ዓላማ እንደሆነ እነኚህ መረጃዎች ያሳዩናል وهيئنا سبحانه لأمر عظيم وهيئنا الله عز وجل እኛን ደግሞ አዘጋጅቶናል አለች سبحانه ጎደሎ ከሆኑ ባህሪያቶች ጥራት ይገባውና لأمر عظيم ታላቅ ለሆነ ዓላማ ታላቅ ለሆነ ነገር እኛን አላህ አዘጋጅቶናል هيئنا እኛን አዘጋጅቶናል سبحانه لأمر عظيم قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون አጋንንቶችንና የሰው ልጆችን አልፈጠርኳቸውም ኢላ ሊዕቡዱኒ እኔን በብቸኝነት ሊያመልኩኝና ሊገዙኝ እንጂ ለሌላ ዓላማ አልፈጠርኳቸውም ብሏልና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala والعباده عباده لك ምክንያቱም ኢላ ሊዕቡዱኒ ስላለ عباده في اللغه በቋንቋ ደረጃ الخضوع መተናነስና والذله ውርደት መዋረድ ዝቅ ማለት ነው عباده ማለት በቋንቋ ደረጃ ሲታይ ማለት ነው عباده ማለት በቋንቋ ደረጃ ምንድነው الخضوع መተናነስና ወذلቱ ዝቅ ማለት መዋረድ ነው ይቃሉ ይባላል طريق معبد ይባላል طريق معبد ይህ መንገድ معبد ነው ይባላል بمعنى اي مذلل ማለት የተናነሰ ሰዎች እንደፈለጉ የሚጓዙበት የሆነ አባጣ ጎርባጣ የሌለው የሆነ ማለት ነው وفي الاصطلاح عند علماءዎች ግን በصلاح عند علماءዎች ባስቀመጡት መልኩ ማለት ነው በቋንቋ ሳይሆን እንደ እስላም عباده ማለት عرفها شيخ الإسلام في كتابه العبودية شيخ الإسلام في كتابه العبودية كسني كتاباته لا يقلصه تعالى وفي الاصطلاح عرفها شيخ الإسلام في كتابه كتاباته لا العبودية كسني كتاباته لا بأنها عبادات اسم جامع أكفي هنا سمنو بلو لما يحبه الله ويرضاه الله لم يودونا الله لم يسدست نجر አቀፍ የሆነ ስም ነው ዒባዳ የሚለው من الاقوال ንግግሮችም ይሆኑ አላህ የሚወዳቸው والأعمال ተግባሮችም ይሆኑ الظاهرة ውጫዊ የሆኑ والباطنة ድብቅ ስውር ይሆኑ ይሄ ሁሉ በአጠቃላይ ዒባዳ ይባላል ብለው ሼኹል ኢስላም ተይሚያ ረሂመሁላሁ ተዓላ ገልጸውታል ትላለች وقال سبحانه በቀጣዩም አላህ عز وجل እንዲህ ብሏል الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور በቀጣዩ አላህ عز وجل እንዲህ ብሏል الذي يا جيتا يا أملاك نو خلق الموت موتننا والحياة هيوتن يفتر يهونو أملاك نو الله مالت ليبلوكم إن أنت اللي فتناتشو أيكم منناتشو أحسنو يبلت ملكام اندهونا عملا سراو يبلت ملكام منناتشو اندهونا لفتناتشو الله عز وجل موتنا هيوتن يفتر يهونا جيتانو إلال ليبلوكم لفتناتشو أيكم منناتشو أحسنو يبلت ملكام اندهونا عملا تكبارو وهو العزيز الغفور بسوء الله أشنافنا مهري هنا جتانو وكأننا نجرجن هنيتاتين ستايالج وكأننا እንደው እኛን መስላለን خلقنا የተፈጠርን መስላለን አለች ሁኔታችን ሲታይ وكأننا ልክኛን መስላለን خلقنا የተፈጠርን መስላለን ለዱንያ ብቻ የተፈጠርን መስላለን አላህ የፈጠረን እኛን ለዒባዳ ሆኖ ይያለ እሱን በብቸኝነት ልናመልከው ሆኖ ይያለ ነገር ግን ሁኔታችን ሲታይ خلقنا ለዱንያ የተፈጠርን ይመስላል وللأكل ለመብላት ብቻ የተፈጠርን ይመስላል والشرب ለመጠጣት ብቻ የተፈጠርን ይመስላል وللهو ዝም ብሎ ለጨዋታ ለቀልድ ለዛዛታ ለንቶፈንቶ ዝም ብሎ በቃ ለማይጠቅም ነገር የተፈጠርን ይመስላል እኛ ስራችን የተሰማራንበት ይሄ ስለሆነ አላህ ያዘን ላይ ካልሆነ በስተቀር ማለት ነው فنحنኛ لم نقم بما يريده الله منا الله ከኛ የሚፈልገው ነገር ቀጥ አድርገን ማቆም ያልቻልን ሰዎች ነን እናለች ስለዚህ ሁኔታችን ሲታይ
ለዱንያ እንደተፈጠርን ለምግብና ለመጠጥ ለተለያየ ጨዋታ ዛዛታ ነገር ቀልድ ነገር የተፈጠርን ይመስላል فنحن እኛ ለምነቁም ቀጥ አልቆምንምና بما يريده الله منا الله ከኛ የሚሻውን ነገር ተግባራዊ ማድረግ አልቆምንምና በል نهرول في صده አለች በል እንደውም نهرول እንገሰግሳለን አለች هرول يهرولም መገስገስ ማለት ነው በል እንደውም እኛ نهرول እንገሰግሳለን في صده أي في إعراضه ማለት ነው ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala በመሸሽ ላይ نعم እየገሰገስን እንገኛለን ከአላህ እየሸሽን ከአላህ እያፈነገጥ ወደ ሌላ ዓለም ማለት ነው ወደ ሌላ ዓላማ እየገሰገስን እንገኛለን አለች في صده سبحان الله إعراض ማድረግ ማለት ነው በማፈንገጥ እንገኛለን አለች فلا تلهينا الدنيا فلا تلهي لازم وتعالى من الناس أو صالح فلا تلهنا لا تلهنا للناهية ميزوم ولا جزمي أيوة حسن الها يلهي يا ورقالت فلا تلهنا الدنيا دنيا أنيان أتتلن أتزناغان عليك فلا تلهنا الدنيا أتزناغان دنيا فإن العمره እድሜ ሲባል قصير جدا እጅግ በጣም አጭር ነውና سبحان الله فإن العمر قصير جدا እድሜ ሲባል በጣም አጭር ነው ولقد احسن በርግጥ አሳምሯል من قال ቀጣዩ ንግግር የተናገረው የሆነው አካል በርግጥ አሳምሯል ምን በማለት العمر اقصر مدة من أن يضيع في الحساب فاغتنموا ساعاته فمرورها مر السحاب عجب العمر أقصر مدة من أن يضيع في الحساب فاغتنموا ساعاته فمرورها مر السحاب بلو يتناقروا سو برقت أسامروا اللالج العمر أدمي سيبال أقصر እጅግ በጣም አጭር ነው مدة ጊዜው እጅግ በጣም አጭር የሆነ ነው አለ العمر أقصر مدة እድሜ የሚባለው ነገር أقصر مدة ጊዜው በጣም አጭር የሆነ ነው ብሎ የተናገረው ሰው መልካም ጥሩ ንግግር በርግጥ መልካም ንግግር ተናግሯል አለች من أن يضيع የሚጠፋ ከመሆን في الحساب በሂሳብ ውስጥ ሰዎች ተዘፍቀው في حسابات الدنيوية ማለት ነው عن الماضي والمستقبل ባለፈው ጊዜ ምን አድርጋለሁ በቃ ወደፊት ምን መስራት አለብኝ እያለ በዱንያ ሂሳብ ውስጥ ውጣውረድ ተዘፍቆ ማንኛውም ሰው ማለት ነው ተዲዕ ከሚያደርገው ከሚያጠፋው እድሜ በጣም አጭር የሆነ ነው በዚህ በሂሳብ ውስጥ ገብተህ በዱንያ ጣጣ ውስጥ ገብተህ የምታጠፋውና የምታወድመው ከመሆን እድሜ እጅግ በጣም አጭር የሆነ ነው አለች فاغتنموا على ማለት ነው فاغتنموا ساعاته ስለዚህ የእድሜህን ጊዜዎቹን ተጠቀማቸው ዝረፍ ማለት ነው ገኒማ ምርኮ ነው ዝረፍ ተጠቀምበት ማለት ነው በሚጠቅምህ ነገር ላይ ማለት ነው فاغتنموا ዝረፉ ተጠቀሙ ساعاته በእድሜያቸው ላይ ያሉ ሰዓቶች ተጠቀሙባቸው فمرورها እነኚህ ሰዓቶች ማለፋቸው በእድሜያችን ላይ ያሉ ሰዓቶች ማለፋቸው مر السحاب ልክ እንደ ዳመና ማለፍ ነውና ዳመና አሁን አይተው ከሆነ በፍጥነት ነው የሚያልፈው እድሜያችን ልክ እንደዛ ነው እድሜያችን ላይ ያሉ ሰዓቶች እንደዚህ ነውና በሂሳብ ዝም ብሎ በዱንያ ውስጥ በሆነ ሂሳብ ውስጥ ተዘፍቀህና ገብተህ نعم ስላለፈው ወደፊት ስለሚመጣው እንዴት ነው መሆነው ምን ማድረግ አለብኝ እያልክ በዱንያ ውስጥ ተዘፍቀህ የምታጠፋውና የምታወድም ከመሆንህ نعم እጅግ በጣም አጭር ነው በዚህ በዱንያ ጣጣ በዱንያ ሂሳብ ልታጠፋው የሚገባው አይደለም እድሜ አጭር ከመሆኑ የተነሳ ጊዜ የለም አጭር ነው በሚጠቅምህ ነገር አሳልፈው ማለት ነው فاغتنموا ساعاته فمرورها مر السحاب بل الدنيا አይደለም የሰው ልጅ እድሜ بل الدنيا بل እንደውም ዱንያ ባጠቃላይ بل እንደውም ዱንያ ባጠቃላይ نفسها ራሷ ዱንያ ባጠቃላይ قصيرة جدا እጅግ በጣም አጭር የሆነች ነች ትላለች ያው በቀጣዩ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍቃድ ከቀጣዩ የቁርአን አንቀጽ እናነሳለን ዱንያ አጭር መሆኗን በተመለከተ